कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्तजगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि क्षितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचते भवतु प्रसन्नमुपचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमश्चयतुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्जभवषण्मुखमासवाद्याः दैविक्रमादिचरितुं विबुधास्तु वन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लसरसीरुहनारिकेलपूगद्रुमादि सुमनोहरपालिकानाम् भावाति मन्दमनिलस्स दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रैवमुत्तमपञ्चरस्था पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमधुकेलिशुखापतन्ते शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्रीप्रकर्षमधुरस्वनया विपञ्च्या गायन्त्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि वाचा समग्रमसत्कृतचारुरम्यं शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्